إذن السلام عليكم إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالثانية بكالوريا إلكتريسيتي. إذن إلكتريسيتي اللي راح نكملوه في الفيديو السابق. دونك اللي وصلنا فيه هذا السؤال 3 درنا 3 دونك 3 بي on déduire le potentiel électrostatique en tout point de l'espace. دونك درنا في الفيديو السابق. دونك déterminer le vecteur de champ électrostatique en tout point de l'espace. عندنا دو كوندكتور. دونك هذه التذكير داكشي درنا. دونك 3 لو فيكتور. دونك لو فيكتور électrostatique عندنا AR كنعرفو بي R inférieur à R2 à R1 لقينا فيها 0. K2 لقينا فيه R borné entre R1 R2 هي هذه entre R1 et R2. طبقنا لا تيوريم دو غوس. عندنا لا سيرفاس هي دو كوندكتور ها اس 1 ها اس 2. لا سيرفاس دو غوس في هذه الحاله غتكون هنايا هي. دونك هادشي درناه في الفيديو السابق. دونك لقينا فيها في هذه الحاله الثانيه هذه E2 le vecteur E2 le champ hydrostatique est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 في le vecteur ER. K delta R supérieur à R2. donc la surface de Gauss تكون في هذه الحاله هنايا. دونك اطبق التيوريم دو غوس وغتلقى فيها E3 de R est égal à le vecteur nul. هذا هو. دونك نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 2. دونك هادو كاملين راهما خصتهم هنايا. Donc, question 3b. On déduire le potentiel électrostatique en tout point de l'espace. Donc, en tout point. Donc, d'abord, on va voir le champ électrostatique. Donc, on a fait le champ au mazo. Donc, le champ électrostatique E1 de R est égal à le vecteur nul. fait R inférieur strictement à R1. Le vecteur E2 de R est égal à 1 sur 4p epsilon 0 q sur r au carré, si r borné entre R1 et R2. 3. Le vecteur E3 de R est égal à le vecteur nul si R supérieur à grand R2. Donc B, le potentiel électrostatique. Donc le potentiel électrostatique, donc donc le potentiel électrostatique, donc on a ER, E de R est égal à moins dérivé de R sur dérivé de R. Donc ce qui implique que V de R est égal à moins le vecteur ER de R. donc هذه جات من غرات موان غرات. دونك عندنا في الحالة نفس الطريقة. دونك ردوا البال اخواتي الطلبة، ردوا البال هذا ليكزارسيس très important هذا ليكزارسيس ديال لي كوندكتور. donc K R inférieur à R1. donc très important هذا ليكزارسيس باش تعرف. هذا ليكزارسيس اللي مهم فيه هو كيفاش تعرف نلقاو لي كونستانت. دونك في هذه الحالة شحال عندنا لو شون؟ عندنا لو شون اي نول كاين ولا لا؟ وعندنا لو بوتونسييل هو الانتيغرال ديال لو شون. دونك في نظرك شحال كتساوي شحال تساوي لو بوتونسييل؟ دونك في دونك عندنا دونك لو بوتونسييل في هذه الحالة غتلقى فيها. دونك عندنا كنعرفو بلي انه ديريفي دو في دو 1 دو ار est égal à moins E1 de R dit R. donc est égal à 0. علاش؟ لأن E1 est égal à 0. ها هي في هذه الحالة. دونك في هذه الحالة دونك est égal à 0. دونك في نظرك V1 شحال كتساوي؟ V1 de R est égal à شحال؟ دونك est égal à quoi؟ est égal à la constante est égal à C1. donc V1 est égal à C1. واخا من بعد غادي نلقاو شحال كتساوي C1. نمشيو دابا لا K الثانية. K الثانية K R borné entre R1 et R2. دونك ردوا البال اخواتي الطلبة très important. اللي مهم كيفاش كنلقاو C1 و C2 و C3 لي كونستانت. دونك في هذه الحالة عندنا dérivé de V de R est égal à quoi?
est égal à moins E2 de R dit R. وشحال كتساوي هذه E2 de R في السؤال السابق لقينا فيها هي هذه باغ لا تيوريم دو غوس هي هذه. دوك نعوضوها هي موان 1 sur 4P epsilon 0 Q sur R2 dit R. Donc il a bien V2 اش غنديرو l'intégral ديال هادي. Donc V2 donc il a bien V2 ها هي V2 de R est égal moins 1 sur 4P epsilon 0 ou l'intégral Q sur 4P epsilon 0 l'intégrale dit R sur R au carré. مزيان. donc l'intégrale ديال هادي donc l'intégrale donc نجيو للوسخ. donc l'intégrale ديال ديت ار سور ار او كاري خوتي الطلبه اللي كاع ما عرفتيهاش غادي ديرها هي ار على بويسونس موان 2 ديت ار وغادير لانتيغرال ديال هادي. وكنعرفوا بلي لانتيغرال ديال اف اس ان لانتيغرال ديالها شحال كيساوي اف اس ان في نظرك لانتيغرال هي 1 سور ان بلس 1 اف اس ان بلس 1 كاين ولا نطبقوها اف هي ار ان هي موان 2 بتلقى فيها موان سور الى فتيها مزيان. دونك تلقى فيها هي هذه موان ان سور ار. دونك لانتيغرال ديال هذه هي موان مع هذا الموان غتلقى فيها هي بلس. دونك تلقى فيها في الاخير دونك كيو ايتيكال 4 بي ابسلون 0 ار زائد لا كونستانت سي 2. دونك حيت في لانتيغرال كنديرو لا كونستانت صافي كنديرو لانتيغرال لا كونستانت سي 2 مزيان. دونك دابا نمشيو donc on étudie le cas 3. donc on étudie le cas CR petit r supérieur strictement à grand 2. donc la même méthode. donc on a donc في الحالة on a E3 donc E3 est égal à quoi? E3 le vecteur E3 de R est égal à le vecteur nul CR supérieur strictement à R2. donc هادشي شفناه في السؤال من قبل في الفيديو السابق شفنا باغ لي تيوريم دو غوس. دونك في هذه الحالة دونك وعندنا نفس الطريقة عندنا dérivé V3 de R est égal à moins E de R D de R est égal E3 est égal à 0. donc 0 de R est égal à 0. ça veut dire quoi? V3 شحال كتساوي V3 est égal à constante C3 مزيان. دونك عندنا هنايا 3 constante C2 C1. دونك خصنا نلقاو لي كونستانت صافي خصنا نلقاو هاد لي كونستانت. دونك نديروها دونك ديتيرميني détermination des constantes C1 C2 C3 صافي. دونك في الحالة الأولى بوغ ديتيرميني كونستانت نبداو بهذه C3. اش عندنا في المعطيات ديال l'exercice? On a S2 relié au sol, oui ou non? Voilà l'exercice. Je vais dire C2, S2 relié au sol. Les trois sphères en même centre et le conducteur S2 est relié au sol. Je vais dire le S2 relié au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la potentiel est égal à 0. Oui ou non? au sol. S2 فين هو S2 هي هذه S2 فيها R2. donc في هذه الحالة V constante. donc on a donc S2 relié au sol. اش كتعني هذه العبارة؟ اش كتعني؟ أنه V3 est égal à C3 est égal à 0 est égal à 0 volt. Oui ou non? est égal à 0 volt. Ça fait
est égal à 0 volts. Donc là, C3, donc d'abord, le chaos C2. Donc là, le chaos C2, c'est la continuité. Donc C2. Donc d'abord, détermine C2. Donc là, le chaos C2, on va V2. La continuité. On prend la continuité du potentiel. Donc je n'ai la continuité du potentiel. بين هذه وهذه في 2 هي هذه كدير في 3 في واخا نبداو بهذه في est égal à R2 est égal à V3 R est égal à R2 كنديرو R2 حيت عندنا R2 R2 هنا فين كيتشغل R2 R2 دونك كنديرو لا كونتينيتي في R2 بين هذا وهذا صافي دونك لا كونتينيتي في R2 دونك عرفتوا علاش درنا R2 حيت عندنا R2 R2 صافي دونك الا درتيها الا طبقتيها غتلقى فيها هي 1 sur 4 p epsilon 0 R plus C2 est égal à C3 est égal à صفر. Donc في الأخير غتلقى فيها بأنه C2 est égal à moins 1 sur هنايا QQ la charge هي هادي Q. Donc il y a Q sur 4p epsilon 0 R2. مزيان ها C2 لقيناها دونك C2 لقيناها ها هي لقيناها دونك كيفاش دونك V2 شحال تساوي في نظرك V2 R est égal à quoi عندنا هنايا Q4P epsilon 0 Q4P epsilon 0 نعملو بها Q sur 4P epsilon 0 عامل ل 1 sur R moins 1 sur R2 مزيان دونك في هذه الحالة V2 d'abord détermine V3 C1 détermine C1 هي اللي بقات هنا دونك C1 لاحظ جيدا أخي الطالب بين C1 لاحظ بين C1 و C2 بين هذه وهذه دونك عندنا R2 R1 R وبين هذا R1 دونك غنديرو لا كونتينيتي في R1 باينة دونك غندير لا كونتينيتي دونك بين V2 R est égal à R1 est égal à V1 est égal à R1 donc ce qui implique 1 sur 4P epsilon 0 هي هادي نحطو هنا في V2 هي في Q sur petite r ونعوضو هاد C2 هي لقيناها هي دونك موان Q sur 4P epsilon 0 R2 هي عوضتها هادي عوضتها مزيان دونك تيقال V1 دو R V1 شحال كتساوي V1 ها هي كتساوي C1 حيت كنقربو على C1 دونك غتجيب دونك إلا غنعملو بكي سوا 4 بي epsilon 0 دونك في الأخير غتلقى فيها شحال كتساوي C1 كتلقى Q sur 4P epsilon 0 4P epsilon 0 entre parenthèses 1 sur R1 moins 1 sur هنايا R1 هنايا علاش حيت هنايا V2 R est égal à R1 la continuité في R1 هادي بتيت R غتكون R1 صافي دونك سي سا هي لقيناها صافي هي لقيتها R1 moins R2 عملت بهذه Q sur 4 بي epsilon 0 دونك لقيت C1 دونك واش غندير نعملها في V1 ها هي دونك V1 هي لقيتها V1 est égal à V1 de R est égal à Q sur 4P epsilon 0 1 sur
R1 moins 1 sur R2. مزيان هذا هو السؤال. دونك هذا السؤال ديال نديدويغ لي بوتونسيال. دونك هما لي بوتونسيال حسبناهم. دونك هادي دونك نديرو لهم لا ريزومي. الحالة الأولى سي ار inférieur donc V1 لقينا فيها V1 de R est égal à Q sur 4P epsilon 0 entre parenthèses 1 sur 1 moins 1 sur R2 V2 de R est égal à Q sur 4P et epsilon 0 petit 1 sur R moins 1 sur R2 V3 de R est égal à 0. هذه دونك هما دونك لا ريزومي ديالهم هما هادو. هذه سي ار انفيريور ايكال ار 1 ار 1. هذه ثانية سي ار بورني اونتر ار 1 ار 2. ثالثة ار سوبيريور ايكال ار 2. هاهما كلهم هاهما درت ليهم الخلاصة. السؤال دونك لا كيسيون دونك كيسيون 4. Donc la question 4, les conducteurs S1 et S2 forment un condensateur sphérique. A. Rappelez la définition d'un condensateur sphérique. Donc, شنو هو le condensateur sphérique? La définition, d'après le cours. Donc, le condensateur هو هذا. Donc, le condensateur هو شنو هو؟ Donc, le condensateur sphérique était un condensateur formé par quoi? Par deux conducteurs sphériques, concentriques, de même centre, ou bien sûr une influence totale. Avec plus, avec moins, plus, moins, plus, moins, une influence totale. Chaque sphère constitue un armature. Un armature. Donc, cette armature, les signes positifs, les charges opposées. عندك هنا بلس عندك هنا موان. هذا هو لا ديفينيسيون ديال كوندنساتور سفيريك. دونك نكتبو نكتبو هاد لا كيسيون 4A. نكتبو لا ديفينيسيون ديال كوندنساتور سفيريك. دونك 4A. دونك 4A. دونك 4A. Donc le condensateur sphérique donc est un condensateur est un condensateur formé pourquoi? Par quoi? Par deux conducteurs. Alors, deux conducteurs, je dis. Donc, deux conducteurs. Formés par deux conducteurs. Enfin, هذا هما le conducteur. هذا S1 هذا S2. هذا هما les conducteurs. Donc, هذا conducteur, je vais vous conducteur sphérique et concentrique. عندهم le même centre. Donc, conducteur sphérique et concentrique. يعني عندهم le même centre. En influence totale. Une influence totale. Point. Donc, chaque sphère constitue une armature. chaque sphère عنده واحد l'armature positive مثلا هذا l'armature négative.
نقولوا دي سين opposé ولا دي charge نقولوا دي charge opposé صافي. هذا هو الديفينيسيون ديال هذاك ديال كوندنساتور تاعك. مزيان. نمشيو لا كيسيون الثانيه. دونك الثانيه كتخبي on déduire la capacité de condensateur sphérique formé par S1 et S2. Applique les données R1 عطالك 2 cm R2 égale 2,25 cm epsilon est égal à 1 sur 36 pi multiplié par 10 à la puissance 9. Donc, la capacité de condensateur. Donc, je le cours في القناه تاعنا في يوتيوب. دونك درنا فيها دونك لا كاباسيتي دو كوندنساتور. دونك لا كاباسيتي دو كوندنساتور donc la capacité de condensateur donc عندنا واحد القاعدة C donc C est égal à Q sur V1 moins V2 هذه هي la capacité de condensateur. donc خصنا نحسبو عندنا V1 d'après la question d'avance. عندنا V1 هي عندنا V1 moins V2 كاين ولا نحسبو دونك نحسبو V1 moins V2 هو الاول. دونك V1 moins V2 هي شحال؟ دونك إلا جمعتي دونك V1 moins V2 دونك ممكن دير هذا ناقص هذا ناقص هذا كاين ولا لا؟ هذا ناقص هذا. دونك إلا درتي هذا ناقص هذا donc on va simplifier par quoi كاين طريقة أخرى. دوك غنديروها بالطريقة دونك نديروها هي موان لانتيغرال موان انتيغرال من 1 2 ار ديت ال. كاينة طريقة دونك إيتيغالا موان 1 sur 4p epsilon 0 l'intégrale R1 R2 Q sur 4p epsilon 0 dit R sur R au carré حيت تبقى نديرو الشون هادي دلتا في صافي. دلتا في هي في 1 موان في 2. هادي الطريقة هي موان R1 حتى 2 ER ديت L تيجي موان 1 سور. هذه هي الكاباسيتي كونساتور هي كو. دونك خصنا نحسبو أول حاجة هي في 1 موان في 2 R1 R2 Q sur 4 pi epsilon 0 dit R sur R au carré donc est égal donc delta V هي نخرجو هاد Q من الانتيغرال هي Q sur donc 4 pi epsilon 0. donc il a حسبتي هاد الانتيغرال donc si on a calculé cette intégrale on aura 1 sur R1 moins 1 sur R2. Ça c'est la delta V. donc pour la capacité il y a Q sur delta V, il y a l'inverse de ça. On aura donc est égal à on va développer Q sur 4P epsilon 0. donc on va développer donc il y a donc R2 moins R1 sur R1 R2 c'est ça. donc pour la capacité c'est ça. donc la capacité on aura 4P epsilon 0 R1 R2 sur R2 moins R1. application numérique donc c'est ça c'est la capacité. donc application numérique c'est on a l'énoncé d'exercice R2 est égal à 2,25 cm
R1 est égal à 2 cm, epsilon est égal à 1 sur 36 pi 10 à la puissance moins 9, on aura C est égal à 0,02 nanofarad. C'est ça. Donc, la dernière question. Calculer l'énergie. Donc, la dernière question. Donc, calculer l'énergie de ce condensateur. Les données Q est égal à 16 multiplié par 10 à la puissance moins 15. Donc, l'énergie. Donc l'énergie. C'est le rappel du cours. L'énergie, ça c'est le rappel du cours. L'énergie de condensateur. Donc l'énergie de condensateur, donc WE, l'énergie de condensateur est égale à Q au carré sur 2C. Donc Q au carré, ça c'est Q. Les données Q. On a C d'après la question d'avance. Ça. Donc on peut calculer ça. Donc est égal à, donc application numérique, WE est égal à 16 10 à la puissance moins 15, c'est ça, à la puissance 2 au carré sur 2, 0,02, on va transformer à farad 10 à la puissance moins 9. Donc on peut calculer ça par calculatrice. Et on aura donc le résultat ici, l'énergie toujours au joule. Voilà. Merci de votre attention et bon courage.